belai khlai khamna niko tai wanama singsa tini 10 tarik Jun 2022 tini simna hejamra block ni bisingo klaijak Darugamura High School ni nogo school nogo SDM ni udduge Mohanpur subdivision ni udduge kaisa mega health camp tai mega administrative camp jangjaka ajagawo angsak baithang present tongo chini borom ganang Tiprasa Hamkrai Mantri Rampada Jamatia Bobo present tongo tai chini Hejamara block ni block chairman Sunita Burma Bobo present tongo obno kare SDM tai additional DM soho administrator rok tongo tai bishishto samassebi rok tongo yo ajagawo tini oro satai klaimani kok khai obose ajagawo kaisa belai khai wanama singcha tai naislama singcha obahai gotona gotika kaisa official program ngui tongo Tripura government ni udduge a official program mega administrative camp tai mega health camp ajagawo thangai Tripura mothani gunda bahini dong especially Brishoketu Dev Burma MLA tai Robindra Dev Burma MDC borokni dagi Mumbai o gotona khlaika sohisab berirok tai sohisab celarok gari bike burung khai thangai akai ajaga akromon khlaika abo belai naislama singcha tai belai ke wanama bo singcha o jaga jengmukha borom ganang Robindra Dev Burma MDC simna tomakari bo ajaga sawo tinini o je patimu abo Mongol Dev Burma ne pre-plan ongo nai angsangna ni mochungo borom ganang MDC Robindra Dev Burma no tinini o program ke BJP party ni program na official kaisa program jodi no BJP party ni program hangam gele dosri bogot hokamu thiaba tinini program hangai Mohanpur SDM ni dagi Mumbai khaijak mani program se abo BJP party ni program ya Mongol Dev Burma ajaga just invite korakcha guest bahiki invite khaijaka Mongol Dev Burma Mohanpur subdivision ni tribal boarding hostel ni chairman as a chairman Mohanpur subdivision tribal boarding hostel ni ang invited ungkha ajagawo aban bagai ang ajagawo program present tongka China honorable je Tiprasa Hamkrai Mantri Borom Ganang Rampada Jamatia basak baithang borokcha minister ebong tribal welfare ni udduge a program khlaijagi tongo aban bagai bajaga chief guest hisabe upasthit tongo Chini block chairman Sunil Dev Burma Hejamara bo block chairman khorte administrator bo bajaga present tongo obo haikai ang SDM ni bisingtei khobor manka Chini borom ganang MLA tai borom ganang Robindra Dev Burma MDC Brishoketu tai Robindra Dev Burma borok tamne bagai tini soppaya borok naki khobor jagya dekhne ansangmani yagulo SDM direct saka borok no 10 থেকে 12 bar khlai ang saka inform rakha request khlaika ebong o program administrative kaisa official program norok present tongbi kebatam karni thanglia bo saimalia opok basak baithang saka te o jaga borom ganang MDC Robindra Dev Burma bo siljawko Mongol Dev Burma ni pre-plan bese obahayung bohonai abona angsak baithang condemn khlayo tai sankhola se ungna tongmani sankhola SB school tamni bagai Dakamura High School of program khlaijaka abona pre-plan nije sana naimani ang sana tai Simon Rena ni mojungo ani thani jototuk knowledge tongsak joratoi sankhola SB school ajaga thangai ADM PDO tai official brok ni kabangma borok thangai akoi ajagawo mat doknai lekha tai ajaga no phaikai chawan hone wansuk laimani kintu lastly
যখন বরক ফাইনাল খাইনানি বাগৈ डेकोरेटर सह बक पेंडल पेंडल थांनानै जे नांमानि थांप्रो आ जागानि लोकालनि तीव्रा मथानि गुंडा बाहिनी रक तीव्रा मथानो फलो खलाय तंनाय रक बरक साक बाय थां 50-60 जना भिडियो नो घेराव खलायै हमकि दमकि रिखा अरक खलाय मांगला ताई उ जे डेकोरेटर नै जे tlangjakmani बरक बाय बबो हमकि दमकि रजाखा नों जुदि अर डेकोरेशन खलायगा थाखाय निनि डेकोरेशन सगि पाइनाय माइक मिसिन टिसिन बखगै पाइनाय अब हाइके खानाका किंतु आबना तैया कोई डेकोरेटर हयतो बा बबो व्यवसा खाइसा जानाय सेबा कोकिरि जा खाना हयतो जेकुनो कारणे बबो सिलियाना लास्टली हयतो आ रिपोर्ट एसडीएम नि थनि सपाइका एसडीएम वन सुगिनाया को हयतो अ जागा सेफ्टी उंगला ओ सेफ्टी उंगनानि बागै हयतो कुबनि जागा सिफके चावन हने वन सुखाना आबनि यागुला एसडीएम दारकमरा हाई स्कूल खाइके चावन हने वन सुखाना आजगा आनी सागबाय टाइम कोनो मत करे कारण अब आनी प्रोग्राम या चिनी पार्टी नि प्रोग्राम या तक अब हाइक्लाया कोई तेसा छका बसिल जामो आजगा व पाताल कोन्ना बथांना तंगमानी रामपद ब सगैगा फेबा बरक आजगा व पॉलिटिकल लेक्चर लाइखा आबन बागै जेनाया थानाय रक तांगै सानख्लां याय आजगा हनै सोंना थानाय रक आ लेक्चर खनाया कोई तुंफा काफला लाइखा अब हाइगे गंडगोल सिस्टम का पुलिस पे जागर चबा लाइखाना हनै नर ऑटोमेटिकली नर आजगानि जे रेकॉर्डिंग नाइनायदि ताबुक सोशल मीडिया नि जुग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नि जुग जतन सोशल मीडिया वायरल उंजाक यूट्यूब व्हाट्सएप काजाक आजगा थामता मगतरान था तक अब हाइक्लाया कोई पॉलिटिकल लेक्चर वो हनै जुदि सावै जं थांगाय सिनचे जं गाय आनि लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड थाइजाक दङ के मना के बा आजगा रिकॉर्डेड थाइका जिनि बरम गनां मिनिस्टर बिनि लेक्चर रेकॉर्डेड दुंखा आमन पर सुनील देबबर्मा बसागबाय थांबो कक नारखा जतनि रेकॉर्डेड उंजाक दङ आब्रक नायनायदि आजगा किचन पॉलिटिकल लेक्चर खा नतुबा जिनि मानथाय सेप सापनि बागै ताई एडमिनिस्ट्रेटिव केमो जे कक साना नांमाने आ कक दे साजाका ना आलादा दे डाइवर्ट खे कक साजाका आबनि बागै अब हाय ताताल खलायै जिनि तिब्रा सारकन थकिवै अब हाइकाय जे बरक चाया फोरोंगै चाया कुस माने चुकली सगै जे तनमाने अबनो आं सागबाय थां कन्डेम खायो ताई जों बीजेपी पार्टी नंगै कन्डेम खायो अब हाइकाय जे प्रिप्लान हनै सामानि असले सब खलाय अ घटना नों एडमिनिस्ट्रेटिव कैम्प जेकोनो जगाना अंगो एवं उबो उं खालाय थांगक सालगबो आजगा जेकोनो मिनिस्टर इनवाइटेड उंगै मानो हायके आजगानि लोकल एमएलए एमडीसी बरक गतंनाय किंतु बरक निजी रेस्पॉन्ड रियाय परिकल्पित भावे बरक से खलायरियो प्रीप्लान चिनिया बरक निसी एमएलए ताई एमडीसी बरक निसी प्रीप्लान बरक से अब हाइके इच्छाकृत भावे खायो एकदिगे बरक खबर मानखा अथच बरक थांलिया बरक थांगांगाय बंबस्कां गटनां थांखाय आबलाजिमा सिंगां खामो आबन बागे बरक थांयावै जनगण उत्तेजित खाय रिहरे याकय तुंक्ला कापला खाय रिहरे याकय बरक घटना खाय रिका बरक सवाब चिंती ब्रह्मथानि बरक जा वीडियो फुटेज नायनि वीडियो फुटेज मखां फां फां दाग दाग जतन चलांतों बरिंतों जतनि वीडियो फुटेज आजगा दङ आ बररंग संगि एवं आ बरंग एक्टिविटीज बरक बो पार्टीनि समर्थित आप नायनायदि आरो कोनो खकनानि होइनानि ते आलादा कोनो कक सजक नाय किरै नांगिया अब हाइके बते सामानि आजगावा तामो प्रीप्लान 620 परिवारनि 1926 बुतार संग आईपीएफ तिप्रा मथा ताई करंग पार्टी नेंगै बीजेपी ओ जॉइनिंग दिखा थाने 28 तारिखो एवं आजगा बीजेपी बै हयतो साजा काहनि साव बीजेपी बै साजा का 620 परिवारनि टिखलाय दि फेबा बर टिखलाय मालिया नंगे आरो अब हाइखाय अब माने अब कोन लजिक कोन जुक्तो क्लाइनानि कसो कमगिया 620 परिवारनि सैते गोबां परिवार फाइदंग एवं फाइनाय अब मते दिन तिखलाय दि मते दिन फाइदि हनजाकनाय अब हैया अब पार्टीन प्रोग्राम हेके एकक हमु अब ऑफिशियली प्रोग्राम चिन पार्टीन बरक आरो कयजन थां जनगण जत जनगण थांग बिनि सेप साप मानानि बागै आजगा आधार वोटार इने एसटी पीआरटीसी ताई इनकाम ताई जे एसडीएम नि तरफ थेके रजागै तंगमानि आ फैसिलिटी न निजिन किनारो मानानि बागै जनगण थांग अबन करिबो आजगा वो गोबां मा स्कीम दङ जिनि तिब्रा सरकनि मानथै स्कीम आ स्कीम न सबाय ख्रुब थानानि बागै अफिसार रक दङ अबन करिबो आजगा स्पेशल डॉक्टर खरकताम
borok thangai akoi treatment rok khlaio ebong tebo chini jot line department ni officer rok tongo borok kok saya koi jot chini sepsap ranan bagi se o program abo party ni kuno mungsa kok sajakna ni bagi program khlaimania aboni yaglo MLA MDC borok je mane thanchani mungoi hai keba tiprasana odara wo bubagrani logi hindi hnai tiprasana thancha khlaiya koi dokhana mathangna hnai je kok samani a kok sampurno ulta tini praman ungphika oboni se sikangbo kabangma jaga praman ungkha borok kok baisimi sawo in practical khai zero tiprasa dokhana obo hai khlai orai pori khlainani bulai rinani tok rinani butharanani kebono injured khlainani abong khabong plan borok obo hai kai dokhana thokiui tongo innocent chin tiprasa dofa siachin tiprasa dofa ro obo hai kai thogai jagui tongmani katal kokja gobangma sakang simin obo hai kai thogai jagui tongkha tini teisa praman khlaika party ni program hanga khaise party by party kisa kena kene unglai bogo thokamo জনগণ ni bagui khlaijak administrative camp জনগণ ni bagui khlaijak health camp জনগণ ni sepsap bahigi pusogoi reiman প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জিনি যে 8 বছর কামানোরক সাওই সেবা সুশাসন গরিব কল্যাণে মঙ্গই যে খ্লাইদি হनै সাজাকমা ফানো বাদারে হঙ্গাই তাবুক আজাগাও বকসাও মানে অ সানখলা হইতে দারকামরা থাংমানি বাগৈ জনগণ সুংমানি বাগৈ থাঙ্গংকাই আমতি যদি ওই তংখাংকাই পাতাল কন্যা গো ব্যাক বাহিকে ওই মাংকা বাহিকে চিরি খগলাই মাংকা নক নাইনাটি ভিডিও ফটোস আজাগা পাতাল কন্যা গো ব্যাক শেষ পর্যন্ত বরক সাইমাংকা পাতাল কন্যা থাংলিয়া তিনিন প্রোগ্রাম আপ্রকার মঙ্গল গো ব্যাক আমন পরে রামপদ গো ব্যাক আবো বাহিকে ওই মাংকা আবো ওই মেয়া আং শুধু কাইসা পার্টিনি সদস্যয়া আং তাবো খরচা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাবা হাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হইতে চিকন মিকন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর SDM level ni অর্থাৎ সাব ডিভিশন level ni ট্রাইবাল বোর্ডিং হাউস ni খরচা চেয়ারম্যান আ হিসাবে SDM আনো আজাগা ইনভাইট খালাইকা নং খরচা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নং খরচা কাজে নং আরো মাতাংনাইনি এলাকা আজাগা আং আ হিসাবে থাঙ্গো ফেবা আ হিসাবে থাংমান পরেব বরকনো ব্যক্তি আক্রোশ হাইকেবা ব্যক্তিগত শত্রুতা খাইয়ে বরক যদি আনো ওয়ার্নিং রিও হঙ্গা গায় মঙ্গল দেব বর্মা অব হাইকেতে নেক্সট কোনো প্রোগ্রাম খাইয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাম্প খাইয়ে হেলথ ক্যাম্প খাইয়ে ব ফাইডাল লুটি মাংলা খানে ওয়ানসুক আং সানাই আবো বিনি সম্পূর্ণ ভুল এবং জনগণ জরাও কক সানাই জনগণ জরাও সিনাই তিপ্রাসাদ দফানা তুই যে রাজনীতি খাই মানে তিপ্রাসাদ দফানি সেন্টিমেন্ট তুই যে রাজনীতি খাই মানে বম কবই বম তাতাল আবো 6 জরা সিজাক নাই আবন বাগে আং সাকবাই থাং তিনি নংনি বসকাঙ্গ প্রেস মিট ন সাকবাই থাং খাইনানি নে ওয়ানসুকা আবনি বাগে খাদানি রাংচংনি তাকুতে বহুকচং নরকন কবকনানি মুসুঙ্গ তাবুক যে মহারাজানি মখাং থুপ থুবই যে চেংরা মেংরা নেটার রবীন্দ্র ইয়াসেং হাই নেটার তাই অবহাই বিন লগি যে তংনি নেটার অবহাই কীর্তি প্রসাদ যখন থকাই তংনানি আবনি উপযুক্ত জবাব 6 জরাও 6 জনগণ রনাই আবনি বাগে নাইচং যদি খাজান তাকুতে বহুকচং আং নরকন কবকনানি মুসুঙ্গ চিনি ও 6 জরাও সাব দখানি বাগৈ হানি বাগৈ 6 কে সামুং তাংনো তাংয়া আবো 6 জরানা কক সানাই আমতি গোबां কক সালিয়া বেলাইকে কষ্ট নাংকা চিন্তি প্রসাদ দখানি কে ফলো সেপসাপ মান থাই সকতাই তাই বাহাইকে মানিমান চিনি PMEGP PMAY তাই উজ্জ্বলা যোজনা তাই গোबां স্কিম দং ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার নি বিসিংতৈ আবরকন সানানি বাগে চিনি স্বয়ং মন্ত্রী থাংমা পর্যন্ত গাড়ি বকক জাগো এবং আনি গাড়ি পর্যন্ত সবাইকা আবো বাহাইকে ওইমান আবো হাই ব্যক্তি আক্রোশ পলিটিক্স এবং ব্যক্তি শত্রুনি পলিটিক্স ক্লাইকাঙ্গাকাই টংকা হামকে বমা টংলা সালচা আবনি জবাব মাননাই বেলাই হামবাই খুলুমকা।